Goedenavond, beste leden, chers membres, bonsoir. J'ai le plaisir de vous souhaiter le bienvenu pour notre premier forum digital des membres. Ce sont des temps difficiles et je suis doublement heureuse de vous retrouver ici nombreux pour participer à notre réflexion. Het is inderdaad in deze moeilijke tijden soms een uitdaging om de angst die ons soms allemaal een beetje regeert te beheersen en toch met de nodige sereniteit na te denken over de toekomst. Een toekomst, geen toekomst post-corona, maar een toekomst met corona. La crise que nous vivons aujourd'hui a déjà touché profondément notre société. Nous sommes passés d'une économie basée sur l'idée de la quête éternelle de la croissance à une économie de pénurie, combinée à une privation de nos libertés, qui nous sont très chères. Nous nous sommes en plus aperçus que notre système de flux tendu, dans la quête de maximalisation des profits, peut s'avérer défectueux. Maar niet alles is negatief. Tegelijk hebben we ook begrepen dat globalisering vraagt om globale recepten. Dat we dankzij technologische oplossingen zoals deze in staat zijn om zelfs op wereldvlak intens samen te werken en zonder verplaatsingen die wegen op ons milieu. Dat in moeilijke tijden solidariteit een krachtiger wapen blijkt dan eigenbelang. En, zeer belangrijk, dat onze economische actoren in staat zijn om op korte termijn in te zetten op noodzakelijke aanpassingen. Opnieuw is gebleken, en daarom zijn we hier vanavond, hoe belangrijk de rol is van ondernemingen in de samenleving en hoe de wijze waarop die rol wordt ingevuld zelfs letterlijk, spijtig genoeg, soms een kwestie van leven of dood kan betekenen. C'est donc pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui pour mener avec vous une réflexion sur la accountability des entreprises. Comment les organisations doivent-elles définir leur rôle dans ce nouveau monde pour créer de la valeur durable pour leurs membres, pour leurs fondateurs, pour leurs propriétaires, mais aussi pour les employés qui en constituent la force motrice et pour les clients qui ont besoin de leurs produits et de leurs services, ainsi que pour l'environnement dans lequel ils opèrent. Et dans ces organisations, comment vont faire avancer les acteurs de gouvernance, comment ils vont agir vers une économie qui devient plus durable. Quelles mesures ces acteurs de gouvernance doivent-ils prendre et à partir de quel moment peuvent-ils être tenus responsables pour cause d'abstention coupable? C'est à ces questions que nous allons réfléchir ce soir. Of men voor- of tegenstander is, één ding is zeker. De case Urgenda leert ons dat er een trein vertrokken is die hoogstwaarschijnlijk niet gaat stoppen. Urgenda, een Nederlandse stichting die zich inzet voor de klimaatzaak en die zich richtte tot de Nederlandse overheid om aan te dringen op het opnemen van een grotere rol in de energietransitie. Urgenda kreeg geen voldoende gehoor op haar verzoeken en leidde in 2013 een vordering in tegen de Nederlandse staat samen met een 900-tal Nederlandse burgers. Zij meenden dat de overheid aansprakelijk diende te worden gehouden voor de gevolgen van de klimaatverandering. Urgenda kreeg gelijk in eerste aanleg. In juni 2015 oordeelde de rechtbank van Den Haag dat de Nederlandse regering maatregelen moest nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25% vergeleken met 1990. Die eerste uitspraak was gebaseerd op een zogenaamde Nederlandse zorgplicht, voor de juristen onder ons vergelijkbaar met de Belgische onrechtmatige daad. Dit vonnis gaf aanleiding tot andere klimaatzaken waar professor De Schutter later deze avond nog naar zal verwijzen. Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement des Pays-Bas a interjeté appel de cette décision. Le 9 octobre 2018, la Cour d'appel de La Haye a toutefois estimé que la zorgplicht du gouvernement reposait non seulement sur les règles de droit néerlandais, mais également sur le droit européen et plus particulièrement sur la Convention des droits de l'homme. La Cour a retenu une violation de l'article 2, le droit à la vie, et une violation de l'article 8, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Sur base des accords entre les pays, et en l'occurrence l'accord de Paris sur le climat, la Cour a ordonné l'État néerlandais de réduire les émissions de CO2 comparé de 25% comparé à 1990 et pour un horizon assez court d'ici 2020. La Cour suprême des Pays-Bas a été saisie et a confirmé le 20 décembre 2019, donc assez récemment, cette décision. The right to life. Onze vraag vanavond luidt: als overheden aansprakelijk kunnen worden gesteld tegenover burgers om bepaalde rechten verzekerd te zien door internationale verdragen, geldt dit dan ook voor ondernemingen? Kunnen burgers ook subjectieve rechten laten gelden op een duurzame economie tegenover ondernemingen, gebaseerd op internationale verdragen of gebaseerd op nationale wetgeving? Ik zou nog een stap verder kunnen gaan. Kunnen burgers ook subjectieve rechten laten gelden op basis van bepaalde vrijwillige engagementen genomen door ondernemingen? Hoe bindend is een purpose, een charter, een verklaring gedaan op de website? En hoe, zeer belangrijk voor u, onze leden, en voor ons als Governance Instituut, moeten wij als ondernemingen, als governance-actoren, daarop inspelen? Welke is daarin de rol en de verantwoordelijkheid van de governance-organen? Wij voeren deze reflectie samen met jullie vanavond, een zeer mooi programma dus, waarbij we eerst van start gaan met het scheppen van het academische kader en vervolgens het woord geven aan de ondernemingswereld. Het belangrijkste deel van de avond, dat bent echter u, ons debat. Alle vragen zijn welkom. U kan uw vragen reeds beginnen inzenden. Wij voorzien de antwoorden op uw vragen rond 20:30. Donc tout aussi important que nos présentations sera la partie interactive. Vous pouvez envoyer vos questions tout au long de la soirée et nous ouvrirons les réponses vers 20h30. Wij sluiten uiteraard af met een aantal lessons learned. Et qui est mieux placé que notre Knowledge and Research Director, le professeur Abigail Levrault, que pour distiller de cet exercice que nous allons mener les leçons à retenir et à nous les présenter sous la forme de conclusions à chaud. Wij voeren deze reflectie dus samen met jullie, maar niet zonder jullie eerst het nodige kader aan te bieden. Wij doen dit met een multidisciplinair team van experten die ons zullen begeleiden en zullen inspireren. We starten met professor Luc van Liedekerke, professor Business Ethics aan de universiteiten van Antwerpen en aan de KU Leuven en bestuurslid van verschillende academische en niet-academische organisaties in binnen- en buitenland. Hij is uiteraard zeer goed geplaatst om een filosofisch kader te schetsen voor deze reflectie. Wees welkom, professor. Wij zijn zeer verheugd om u deze avond bij ons te hebben, ondanks de bijzondere omstandigheden. Bedankt alvast op voorhand. Ensuite, nous écouterons le professeur Olivier de Scutter, qui va nous dessiner le cadre juridique, qui est bien évidemment indispensable dans cet exercice. Professeur de droit à l'UCL, le professeur de Scutter est aussi rapporteur spécial auprès des Nations Unies en matière des droits de l'homme et vice-président du panel international des experts en matière de systèmes alimentaires durables. Je vous souhaite également la bienvenue. Nous sommes honorés de vous accueillir ici ce soir. Aussi, pour guider notre réflexion de manière cohérente et surtout pour la cadrer dans le contexte actuel, nous donnerons ensuite la parole au professeur Jean Viard, professeur de sociologie, directeur du Centre politique de recherche Sciences Po Cevipof à Paris et auteur du livre Le sacre de la terre. Le professeur Viard, vous l'entendrez, plaide pour associer la relance après le Great Lockdown à des stimuli écologiques. Nous sommes ravis d'avoir pu recueillir les idées du professeur Viard malgré son agenda chargé. Enfin, je dirais last but not least, la perspective business ne saurait évidemment pas manquer. Et nous donnerons la parole pour cette perspective à notre propre administrateur Bart de Smet en sa qualité de membre exécutif du conseil et de CEO d'AGEAS. Van harte dank ook Bart vanwege de hele organisatie en vanwege onze leden
om dit te doen, ondanks jouw zeer drukke agenda en dit in het bijzonder in de huidige tijden. Ik dank u alvast voor uw aandacht en ik geef nu zeer graag het woord aan professor Luc van Liedekerke. Alsjeblieft, professor. Ja, goedenavond allemaal en hartelijk dank voor de uitnodiging ook. Ik denk dat dat heel passend is, omdat raden van bestuur zijn volgens mij zeer belangrijk in het thema dat we vanavond aansnijden. Voor mij is het thema er een van wat is de verhouding tussen een onderneming en de samenleving en wat is die lange termijn evolutie die we daarin zien. En ik heb daar één antwoord op en dat is de beginslide. Dat is ofwel gaat u daarin mee in die hele duurzaamheidsevolutie, ofwel gaat u weggevaagd worden. En de reden waarom ik dat doe, dat zijn niet zozeer filosofische redenen, maar dat zijn gewoon echt feitelijke redenen. Dus ik wil gewoon aantonen dat op basis van heel lange termijn trends, je moet durven echt lange termijn kijken, dat we met een aantal maatschappelijke veranderingen zitten die zich wereldwijd doorzetten, dat is niet alleen bij ons, en dit onvermijdelijk gaan leiden tot een grotere toename van alles wat met duurzaamheid te maken heeft. En dat gaat ver voorbij klimaat. Dat gaat ook over ethische issues, dat gaat over allerlei zaken, dat gaat over human rights, absoluut. Ja. Motor van de verandering, groei. U ziet hier twee curven. U ziet hier enerzijds de groei van de economie, real GDP, anderzijds de groei van de bevolking. Rode curve is de groei van de bevolking. We starten in 1750, we gaan tot 2000. Het enige wat ik eigenlijk hier wil duidelijk maken is dat de groei waar we over hebben, dat die economische groei eigenlijk pas goed op gang komt na Wereldoorlog 2. We zien een explosie van de welvaart in de samenleving en dat zet zich door in allerlei landen op dit moment, wat men noemt emerging economies. Dus als u zou zien hoe Zuidoost-Azië enorm geëxpandeerd is over de laatste 30 jaar, dat is verbijsterend en dat is historisch ongezien. Werkelijk historisch ongezien. En dat heeft allerlei effecten. Het eerste effect, en dat zien we hier op deze curve al, is wat men noemt sustained population growth. Dat is dat uw populatie blijft groeien. Dat is historisch nieuw, dat wij kunnen steeds meer mensen op de aardbol zetten zonder dat die in massale hongersnood terechtkomen. Dat is alleen het gevolg van een enorme toename van de welvaart. Nu, dit is niet alleen daarop effect. Dat heeft natuurlijk ook, en dat is een van de dingen die wij hier als eerste aanleiding zien, dat heeft effect op uw milieusystemen, op uw inputsystemen voor uw hele samenleving en economie. En hier ziet u wat men noemt de planetary boundaries. Dat zijn eigenlijk limieten waar we op stoten binnenin eigenlijk onze milieuomgeving. En die limieten zijn velerlei. We hebben het over climate change, maar ik zou u een verhaal kunnen doen over biodiversiteit of over de nitraatcyclus, waar nooit over gesproken wordt, dat veel verder gaat en veel verder staat in de problematiek vandaag dan klimaat. Er zijn talrijke deelsystemen in uw natuur die onder druk staan. En dat heeft te maken met overvloedig gebruik van resources die samenhangen met onze economische groei. Gaat dat stoppen? Nee, want we zien die groeiprocessen, we zien die niet stoppen. We zien eigenlijk geen enkele internationale organisatie voorspelt lange termijn dat dit zou stoppen. Integendeel, we zien sustained economic growth, we zien dat overal. En je ziet inderdaad dips zoals de financiële crisis of nu COVID, maar echt in lange termijn trends gesproken, valt dit volledig weg. Dat komt volledig terug en je ziet eigenlijk inderdaad die groei zich bijvoorbeeld nu ook in Afrika doorzetten. Je kan dat illustreren met de volgende figuur en ik zou willen vragen om die figuur te laten draaien. Dus hier zit een filmpje in. Dat speelt zich af tussen 1980 en 2005 en je ziet daar twee dingen in. Je ziet er aan de ene kant, zie je, als u kijkt die beweging onderaan, dat is een groei van de economie. En hier uitgedrukt niet in BNP, maar wel in Human Development Index, dus de ontwikkeling van mensen. En dat gaat zeer snel. Je ziet die opschuiven naar rechts en dat is het gevolg van de economische groei. Het tweede wat u ziet is eigenlijk de impact op milieu en dat is wat men noemt de ecologische footprint. Ja. En die ecologische footprint, ja, dus naarmate we rijker worden, zitten we in wat we noemen een exponentiële curve. Je ziet die landen opschuiven in een exponentiële curve. Die ecologische footprint wordt altijd maar harder, wordt altijd maar sterker. En rechts onderaan heeft u wat we noemen het Global Sustainability Quadrant. Ideale situatie, u blijft binnen de grenzen van de natuur en u bent economisch sterk ontwikkeld. Geen enkel land zit daar. Ja? We zien alleen die exponentiële curve. Nu, het tweede wat we zien, want we praten daar nu over, maar wat ik wil duidelijk maken met die figuur,
is dat er ondertussen al wel degelijk gewerkt wordt in een aantal landen in de richting van dat Global Sustainability Quadrant. Er zijn allerlei verschuivingen in regulering, in houding van mensen, in wat we doen, in de soort van auto's die we kopen, soort van motoren die we ontwikkelen, die meebrengen dat die impact op milieu minder wordt. Dus we bewegen wel degelijk in de richting van die Global Sustainability Quadrant. De vraag is, gaan we daar snel genoeg in? Maar de beweging waar we het vandaag over hebben, die is niet nieuw. Die is al bezig in heel veel landen. Dus dat is één gegeven. Het tweede gegeven wat ik wil naar boven halen, is in feite de groei van de staat. Dus de groei van de staat, ik illustreer dat hier met hoe groot is een staat. Je kan dat uitdrukken met welk percentage van het BNP, van de rijkdom van de wereld, welk percentage van de rijkdom van de wereld wordt opgenomen door die staat. En ik heb hier een paar landen. U ziet hier United Kingdom, Duitsland, Verenigde Staten, Japan. En als u kijkt in 1880, 1900, dan is dat een paar percentages. Als u kijkt in 2000, dan zitten we aan 30, 40, 50%. Voor België is dat 55%. De staat wordt doorheen de groei van de economie, wordt de staat nog sneller groter dan de rest van de economie. Dus we zitten in de wereld met zeer, zeer grote staatsstructuren. En dus een van die dingen die die staatsstructuren doet, is wetgeving maken. Niet alleen dat, dus die sterke staatsstructuren tussen haakjes, COVID, we zouden dat nooit kunnen opvangen zonder zeer grote staatsstructuren. Dat is een van de grote voordelen. Maar die maken inderdaad wetgeving. En ik heb hier de Federal Register, dat is de Amerikaanse wetgeving, tussen 36 en 2017. Hoeveel pagina's, niet hoeveel wetten, maar hoeveel pagina's rondom wetgeving verschijnt in de Federal Register in de Verenigde Staten elk jaar. En je ziet daarin enorme verschuivingen. In de jaren 30 gaat het over 2.000, 3.000 pagina's. In de jaren 2000 zitten we aan 80, 90 en 100.000 pagina's rondom wetgeving die elk jaar verschijnen tussen haakjes. Niet alleen in de Verenigde Staten, ook bij ons. Dit zijn het aantal pagina's in het Belgisch Staatsblad. En je ziet dat systematisch groeien. Ja. Dus ik durf te beweren dat een multinational die opereert in 100 landen, dat die statistisch gezien onmogelijk legaal in orde kan zijn. Ja? Omwille van de zeer snelle verschuivingen in wetgevingen in alle landen vandaag de dag. En dat is niet alleen bij ons, dat zit op een lagere schaal in andere landen, maar die trend is overal dezelfde. En dat maakt het leven behoorlijk lastig. U zult dat ongetwijfeld ook ondervonden hebben in uw eigen zakenleven. Nu, er is een derde factor, daar heb ik wat minder tijd voor om die uit te leggen. Ik ga en ook die derde factor zijn personen, mensen, waarden. Er is een sterke waardeverschuiving die samenhangt met economische groei. Wanneer landen rijk worden, dan veranderen de mensen. En dus dit is uit de World Survey. Ja, dus wij hebben een value survey voor de wereld, waar wij in 1980 mee begonnen zijn. We coveren 90% van de bevolking. U vindt dat allemaal online. Dat is World Value Survey, is echt een referentiepunt. Ja. Wij volgen hoe mensen denken. Hoe mensen en waarden en normen die mensen erop nahouden. En ik ga dat hier niet opvolgen, maar een van de dingen die we zien is generational shift. We zien generaties veranderen over de tijd heen in hoe ze nadenken over waarden en normen en hoe ze zich verhouden. Om een lang verhaal kort te maken, u moet gewoon denken aan de soap. De soap is een van de prachtige manieren om te kijken naar waarden en normen in een samenleving. De oude soap is Wij Heren van Zichem, is Schipper naast Mathilde. Vandaag is dat Thuis en Familie. En denk aan de veranderingen die daarin zitten. Je zit in een totaal andere samenleving. En een van de kenmerken van die samenleving is dat u individuen hebt die kritisch zijn, die een stem hebben, die durven reageren, die meer reageren dan vroeger. We zitten ver weg van die Vlaming onder zijn kerktoren. Het is een totaal andere samenleving. En dat hebben we niet alleen bij ons. Dat is een van de dingen die deze grafiek toont, is dat die verschuivingen, dus die traditionele samenleving zit linksonder, die meer liberale, individuele samenleving zit rechtsboven. Alle continenten schuiven naar rechtsboven. Allemaal. Dat is met even waar u bent, we schuiven naar rechtsboven. En wat doen die kritische, expressieve individuen? Wat doen die? Die worden bijvoorbeeld lid van een NGO. En ik heb hier gewoon de grote internationale NGO's. We hebben hier in Brussel een zeer mooie dataset daar rond, die al vanaf 1909 dateert. Nu, je ziet hier gewoon de grote internationale NGO's tot 2009. Ik zit aan 60.000, vandaag zitten we aan 80.000, 90.000. Er zijn gewoon zeer veel organisaties die allerlei issues opnemen.
die op allerlei issues reageren. En die hebben politieke macht. En je kan dat niet onderschatten. En dus die klimaatzaak, dat is daar maar één voorbeeld van. Maar we zien dat overal. Dus ik geef aan mijn studenten altijd het voorbeeld van bijvoorbeeld Angora. De Angora-trui. Er bestaat een Angora-konijn. Ja, maar de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA, op een bepaald moment lanceert hij een filmpje, 1,5 minuut. Hoe wordt de wol van de Angora-konijn geplukt? Dat wordt levend geplukt. Dus die wol wordt er afgerukt van dat beest. En die mensen hebben een opname van 1,5 minuut. Dat is alles dat die nodig hebben om heel die industrie tot 1/3 te reduceren op 1 jaar tijd. Dus die Angora-export is gewoon platgevallen van de ene moment op de andere. Dus onderschat nooit wat dat betekent wanneer kritische, expressieve individuen bereid zijn om te reageren en kunnen reageren. Waarom kunnen ze reageren? Omdat ze wetgeving hebben die er vroeger niet was, die hun toelaat om te reageren op situaties. En dat zullen ze ook doen. Dus ik kom aan het einde van mijn verhaal. Er zijn 3 krachten bezig die meebrengen dat duurzaamheidsthema's alleen maar kunnen belangrijker worden in de werking van de samenleving. Dat is 1, de waardeverschuiving. Die is voor mij de meest belangrijke, omdat dat een kritisch, expressief individu laat ontstaan, dat bereid is om te reageren, dat zal blijven reageren en dat allerlei aanleidingen vindt om te reageren. En dus bijvoorbeeld, als u in Heathrow een nieuwe runway wil brengen, dan duurt dat 50 jaar. Als u in Antwerpen een windbinding wil maken, dan duurt dat 20 jaar. Dat is gewoon omdat wij in een andere setting zitten. Tweede ding zijn uw legale en uw staatsstructuren, die veel meer macht kunnen uitoefenen, veel meer mogelijkheden hebben op controle en die ook veel meer wetgeving hebben om dat te doen. Het derde element is de markt zelf. Dus onderschat niet hoezeer ook de marktwerking zelf dit al binnengebracht heeft. Als consument willen wij energie-efficiëntie, willen wij fair trade, willen wij iets wat claimt respect hebben voor het milieu. Dus als u energie koopt, we zien dat groene energie in België ongelooflijk snel naar omhoog gekomen is. Mensen willen dat, wel, dat is een marktopportuniteit. Dus de dingen waar ik over spreek hebben altijd 2 zaken. Dat is enerzijds een risico die nu binnenkomt en anderzijds een opportuniteit als u meegaat in dat duurzaamheidsverhaal. En die 2 aspecten, die 2 visies, die moet je centraal houden, denk ik. En het is voor mij echt wel de centrale rol van de Raad van Bestuur om een brede blik te behouden op de interactie tussen bedrijven en samenleving en veel meer zich bewust te zijn van die duurzaamheidsuitdagingen die niet zullen verdwijnen, maar die alleen maar zullen toenemen. Tot daar. Van harte dank, professor. Ik ben blij dat u afsluit met een verwijzing naar de Raad van Bestuur. En ik noteer dat de Raad van Bestuur zich inderdaad moet buigen over de andere setting, de fundamenteel andere setting waarin we evolueren. Ja. Ik geef nu graag het woord aan professor De Schutter om het juridische kader te schetsen. Alsjeblieft, professor De Schutter. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à tous les membres du gouvernement. Merci de votre invitation. Alors, Sandra Gobert a souhaité introduire cette soirée par la référence à l'affaire Urgenda portée devant la Cour suprême des Pays-Bas. Et l'affaire Urgenda, évidemment, peut être replacée dans un contexte beaucoup plus large. Je dirais que ce contexte, c'est celui dans lequel, grâce notamment à la référence aux droits humains, aux droits de l'homme, la question du climat devient une question qui débouche sur des obligations et des responsabilités juridiques. L'accord de Paris, négocié en décembre 2015 lors de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait référence au fait que le changement climatique affecte déjà une série de droits humains, et c'est effectivement une des portes d'entrée d'une série d'affaires climat qui sont portées aujourd'hui devant les juridictions de beaucoup de pays du monde. Nous avons, par exemple, aux Philippines, une commission des droits de l'homme qui fait une enquête sur l'impact que certaines entreprises ont sur les changements climatiques aux Philippines, et les conclusions de cette commission des droits de l'homme viennent d'être adoptées. C'est une demande de Greenpeace qui a conduit à cette enquête aux Philippines. Nous avons, devant les instances des Nations Unies, de plus en plus de comités d'experts qui se penchent sur les liens entre droits humains et changement climatique, par exemple le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou le Comité des droits de l'homme. Comité des droits de l'homme qui vient de recevoir une plainte contre l'Australie, introduite par les habitants de ces magnifiques îles
au large de l'Australie, des îles qui sont en train d'être envahies par les eaux. Et ces habitants de Torres Strait, c'est le nom de cet atoll d'îles, se plaignent de ce que l'Australie ne fait pas assez en matière de lutte contre les changements climatiques. Alors, les études sont en train de se développer qui cherchent à comparer ces différentes affaires climat. Ceci, par exemple, est l'étude la plus récente, elle date de juillet 2019, elle concerne les États-Unis et elle montre la croissance de ces affaires climat, la croissance quantitative, avec en 2014-2016, près d'une centaine d'affaires climat par an portées devant les juridictions américaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces affaires climat ne sont plus seulement, comme au début, des affaires où les entreprises attaquaient les États qui imposaient des contraintes trop fortes. Ce sont de plus en plus des ONG qui s'emparent du droit, des arguments juridiques, pour forcer les entreprises ou les États à faire davantage en matière d'atténuation du changement climatique. C'est ce que montre la partie verte de ce graphique, c'est la croissance du rôle des ONG comme demandeurs dans ces affaires climat. La même étude est faite pour le reste du monde, en sortant des États-Unis, et là aussi on voit ce segment vert, celui des ONG. Elles sont aujourd'hui, les ONG, de plus en plus nombreuses à utiliser les tribunaux pour obliger les États ou pour obliger les entreprises à en faire davantage en matière d'atténuation des changements climatiques. Alors, s'agissant des États, pour commencer par eux, l'argument qui est généralement invoqué dans ces affaires climat est un argument qui consiste à dire que les États ont pris des engagements au plan international dans la Convention cadre sur les changements climatiques en 1992. Ils ont confirmé ces engagements et ont donné un objectif quantitatif contraignant dans l'accord de Paris en décembre 2015. On peut donc, c'est un des arguments qui est classiquement invoqué, on peut donc exiger des gouvernements que dans leurs contributions prévues, déterminées au niveau national, c'est-à-dire les engagements qu'ils prennent dans le cadre de l'accord de Paris, leurs ambitions doivent être suffisamment fortes. Et c'est en fait là-dessus que portait notamment l'affaire Urgenda. On peut aussi mettre en avant, c'est un argument fréquemment utilisé, que les États, certes, ont la possibilité de définir le rythme auquel ils progressent, mais ils ne peuvent pas régresser dans leurs engagements. Et donc, une mesure qui retarderait la progression vers la neutralité carbone est une mesure qui peut être contestée devant les tribunaux sur base de l'article 3, notamment de l'accord de Paris. Et puis, troisième type d'argument qui est utilisé contre les États, il consiste à dire, vous avez pris des engagements, vous avez annoncé des engagements à l'horizon 2030 ou 2050, mais vos politiques ne sont pas en conformité avec ces engagements annoncés. Et les tribunaux, de plus en plus, se reconnaissent la compétence d'évaluer si les politiques que l'État conduit sont en conformité avec ce qu'il a annoncé au plan international. Alors, de plus en plus, ces ONG se tournent non plus seulement vers les gouvernements, comme c'était le cas dans l'affaire Urgenda, mais vers les entreprises. Et ceci résulte du fait que de plus en plus d'études montrent qu'en réalité, le changement climatique est concentré dans le chef d'un nombre relativement limité d'entreprises dont les responsabilités en matière de réchauffement de la planète sont de plus en plus faciles à identifier. Par exemple, cette étude célèbre de Richard Head a tenté d'évaluer les entreprises responsables des émissions de gaz à effet de serre entre le milieu du 19e siècle et l'année 2010. Et son constat, c'est que au total, 90 entreprises, 90 entreprises étaient responsables de 63% des émissions de dioxyde de carbone et de méthane au cours de cette période, les deux gaz à effet de serre les plus importants. Ce sont des entreprises du ciment, du pétrole, de la pétrochimie, et c'est donc un nombre relativement restreint d'entreprises responsables d'une partie importante des émissions de dioxyde de carbone et de méthane. Voyez ce graphique, il montre en noir la progression des émissions dont nous sommes responsables, des émissions de dioxyde de carbone et de méthane d'origine humaine. En rouge, ce à quoi contribuent ces 90 carbon majors, ces entreprises les plus polluantes. Et l'étude de Richard Head a été mise à jour. La plus récente mise à jour date d'il y a 2 ans maintenant. C'est une étude qui s'appelle The Carbon Majors Database.
Et cette étude montre que 100 entreprises sont responsables de 74% des émissions de dioxyde de carbone et de méthane. Donc, on est dans une situation où de plus en plus d'ONG vont effectivement demander aux entreprises de rendre des comptes. Elles vont utiliser différents arguments pour cela. Et je voudrais notamment mettre en avant que aujourd'hui, les attentes à l'égard des entreprises sont en train de se développer sous l'influence de nouveaux standards qui émergent au plan international. J'ai à l'esprit en particulier les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, adoptés par le Conseil des droits de l'homme en 2011, qui mettent en avant que les entreprises ont une responsabilité de respecter les droits de l'homme. Et dans cette responsabilité, les principes directeurs font figurer l'obligation de pratiquer une vigilance raisonnable, due diligence. Cela veut dire très simplement s'informer sur les impacts de son activité sur les droits de l'homme, réagir aux informations que l'on recueille et communiquer à propos des actions que l'on entreprend pour ne pas affecter négativement les droits humains. Ces principes directeurs sont importants parce qu'ils ont influencé la révision des principes directeurs de l'OCDE sur les entreprises multinationales en 2011. Ils influencent l'agenda de la Commission européenne en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont des principes directeurs extrêmement influents qui obligent l'entreprise à ne pas rester passive, mais à s'informer sur les impacts de ses activités et à s'exposer, le cas échéant, si l'entreprise n'en fait pas assez, au risque d'être attraite devant les tribunaux pour devoir rendre des comptes. Et on a d'ailleurs un nombre croissant d'États qui adoptent des législations pour mettre en œuvre cette obligation de vigilance raisonnable. Je pense par exemple à la loi française du 27 mars 2017 sur la vigilance raisonnable qui oblige toutes les grandes entreprises qui opèrent en France à adopter un plan de vigilance raisonnable pour s'assurer que les droits des travailleurs, que les droits humains, que le respect de l'environnement soient surveillés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Alors, dernier point peut-être, c'est que ce qu'il est de plus en plus attendu des entreprises qu'elles fassent, parce que les normes juridiques sont en train de changer, c'est aussi ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent les investisseurs. Et je dois absolument confirmer ce que dit le professeur Van Liedekerke, ce qu'il disait à l'instant, c'est qu'il y a aujourd'hui un business case pour mieux respecter les droits humains dans les activités des entreprises, et cela s'étend aux initiatives qui peuvent être prises pour atténuer l'impact de l'activité de l'entreprise sur le réchauffement climatique. Cette étude de décembre 2018, dont vous avez le titre sous les yeux, Good Business, The Economic Case for Protecting Human Rights, tente de montrer tous les incitants économiques qu'il y a aujourd'hui dans le chef de l'entreprise à faire mieux en matière de respect des droits humains. Je vais passer très rapidement en revue ce schéma. Ils mettent en avant 4 arguments majeurs. 1, les employés de l'entreprise seront plus soucieux de participer à créer de la valeur au sein de l'entreprise s'ils ont l'impression que l'entreprise se comporte de manière éthique. Et d'ailleurs, c'est un argument aujourd'hui important pour l'entreprise pour attirer des jeunes talents que d'avoir un comportement éthique dans la société. C'est un premier argument très important. Deuxièmement, il y a aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui attendent des entreprises qu'elles fassent plus en matière de responsabilité sociétale, respect des droits humains, contribution à l'atténuation des changements climatiques en particulier. Le domaine de l'investissement socialement responsable augmente considérablement et la directive 2014-95 sur le reporting non financier au sein de l'Union européenne va accentuer évidemment cette évolution, avec une information aujourd'hui que les investisseurs peuvent utiliser pour choisir d'investir en fonction de la responsabilité sociétale des entreprises. Troisièmement, les entreprises qui ne font pas suffisamment s'exposent à des procédures judiciaires qui peuvent être très coûteuses, bien entendu, mais aussi qui peuvent nuire terriblement à la réputation d'une entreprise qui est aujourd'hui un capital extrêmement important dans un monde qui fonctionne sur base de la marque, de la réputation d'une marque. Enfin, quatrièmement, les consommateurs sont de plus en plus critiques. C'est ce que le professeur Van Liedekerke a également souligné. Ils attendent aujourd'hui de pouvoir réconcilier le rôle de citoyen avec le rôle de consommateur, et les législateurs répondent eux aussi à cette attente en imposant des obligations de plus en plus fortes aux entreprises. Donc je crois que le cadre juridique est en train d'évoluer rapidement,
à la convergence, si vous voulez, ou en fusionnant les attentes en matière de droits humains et les attentes en matière de respect de l'environnement et de contribution à l'effort sociétal d'atténuation du changement climatique. Et je voudrais non pas seulement vous remercier de faire partie de cette aventure, mais aussi vous dire combien il est dans l'intérêt de nous tous d'être en avant sur cette vague plutôt que de devoir subir les conséquences des évolutions qui s'annoncent. Merci. Merci, professeur de Scuter. C'était très intéressant et merci de ce cadre juridique qui est évidemment aussi très important dans notre réflexion. Alors, nous sommes curieux d'écouter ensuite la perspective sociologique et donc passons à l'excellente interview menée par notre secrétaire général Lisbeth de Rieder avec le professeur Jean Viard. Pensez-vous, cher professeur Viard, que cette crise sanitaire est réellement point de rupture qui va redessiner notre modèle économique ou s'agira-t-il plutôt de renforcer des tendances déjà existantes? Et comment vous voyez cela? Il faut toujours se dire que d'abord, rien ne va changer. C'est ça l'élément central. Mais qu'après, pourquoi? Parce qu'on va avoir envie de retrouver ce qu'on avait, parce que les entreprises vont produire ce qu'elles savaient faire, etc. Donc, et en plus, comme il va y avoir du chômage, etc., au contraire, on va essayer de redémarrer vite, un peu comme c'était hier. Bon, ça, à mon avis, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que, en même temps, il y a des signaux faibles qui vont devenir plus forts. C'est-à-dire qu'il va naître des choses de cette crise, mais on va les voir se répartir dans 5, 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que, si vous voulez, il naît des signaux faibles qui mettent du temps à monter. Par contre, il y a des signaux faibles d'hier qui vont prendre plus d'importance. Par exemple, le questionnement du voyage en avion. Par exemple, le fait de s'approvisionner dans le local. Par exemple, le fait d'utiliser Internet à l'intérieur du monde du travail. Par exemple, de bousculer l'école pour que le professeur et Internet soient des complémentaires. De repenser l'hôpital aussi. C'est-à-dire, il va y avoir des signaux qui étaient déjà là, qui vont devenir plus forts. Là où il va y avoir, à mon avis, une vraie rupture, c'est que, si vous voulez, le cycle économique qui a été ouvert en 1980 par Ronald Reagan, au moment aussi où la Chine est devenue un État capitaliste totalitaire, si vous voulez, à l'époque, au fond, petit à petit, les grandes majors économiques ont imposé la mondialisation qui nous a permis d'avoir des objets pas chers, etc. Ça a plein d'avantages. Ça a fait développer la Chine. On a gagné à peu près 8 ans d'espérance de vie en Europe, etc. Donc, ce n'est pas que catastrophique, mais régulé d'abord uniquement par le marché. Et en gros, le politique n'a plus été légitime à le faire. D'ailleurs, souvent, on l'a méprisé. Je ne parlais pas du gouvernement belge parce que je ne veux pas, mais le français n'est pas meilleur, etc. Et donc ça, oui, là, il va y avoir, à mon avis, une inflexion forte parce qu'en ce moment, nous sommes des citoyens en fait, en reformation démocratique, si on peut dire. Alors qu'hier, on était d'abord des consommateurs. Or, en ce moment, il se trouve que comme consommateurs, on est mauvais. Et donc, je pense que la politique remonte pour une négociation avec les majors économiques qui va être plus puissant et en protégeant des souverainetés qu'on a abandonnées, notamment évidemment la santé et l'alimentation, qui sont deux souverainetés fondamentales. Quel est pour vous le worst case scenario qui peut se produire en ce qui concerne la redéfinition du modèle économique actuel? Et si vous voulez, il va y avoir des pressions radicales au nationalisme qui vont monter dans nos sociétés. Elles y étaient déjà. Bon, on voit très bien que les nationalismes de droite, on va dire, ou de gauche, les plus durs, vont se sentir renforcés. Parce que quoi? Parce qu'il va y avoir une demande des gens de radicalité. Quand on vit avec l'idée de la mort, quand on vit avec la proximité de la mort pour ses anciens, quand on vit sur un modèle confiné qui a beaucoup d'avantages mais pas mal d'inconvénients, etc., quand on sort de là, on a envie de choses importantes, si je peux dire des choses comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est secondaire va être mis un peu de côté. Et donc, effectivement, est-ce nos sociétés vont être capables de proposer de la radicalité sur quelques points clés pour effectivement concurrencer la radicalité nationaliste, vous voyez? C'est ça qui est central. Est-ce que l'Europe va devenir une grande puissance en matière de santé, par exemple? Est-ce qu'on va décider que tous les enfants recevront tous les ans un ordinateur portable à la rentrée? Parce que là, on a vu, c'est très bien le confinement à domicile, mais il y a ceux qui ont un ordinateur et ceux qui n'en ont pas. Et bien, il y en a qui ont décroché à l'école, il y en a qui ont suivi. Je prends des exemples, vous voyez, relativement simples. Mais il me semble que c'est sur des choses comme ça il faut être radical, il faut être très net, il ne faut pas passer des mois à négocier.
l'opinion publique ne voudra pas ça. Si effectivement on n'est pas radical dans des innovations qui créent une qualité de vie supplémentaire, les gens vont choisir des radicalités extrémistes. Où situez-vous le rôle des entreprises dans, pareil, New Green Deal, le rôle des entreprises donc? Ont-elles un rôle important à jouer? Quelle est leur importance vis-à-vis du rôle à jouer par les gouvernements? Pensez-vous que les actionnaires, investisseurs, consommateurs doivent également prendre un rôle de force motrice dans cette évolution? Vous savez, l'essentiel de ce qu'on appelle le marché financier, en fait, c'est des fonds de pension de retraités. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est placé pour payer la retraite des gens. Et à un moment, les retraités vont se dire, dans 10 ou 20 ans, quels sont les secteurs qui vont le plus se développer. Et donc, c'est là qu'il faut que j'investisse mon argent. C'est ce que dit Jérémy Rifkin dans son dernier livre. Il dit, quand on va arriver à 17% de l'énergie produite par du renouvelable au niveau planétaire, en Europe, on y est déjà. À ce moment-là, les fonds de pension vont se dire, attendez, moi, pour mes retraités qui ont 20 ou 30 ans de vie, eux, ce qu'ils veulent, c'est que j'investisse dans les activités du futur. Et donc, les fonds de pension vont se déplacer. Et donc, si vous voulez, la question qui nous est posée, c'est comment profiter de cette période pour favoriser ce déplacement des fonds de pension. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la conviction que le fait qu'on utilise ces 2350 milliards pour une inflexion écologique, ils ont intérêt à suivre le mouvement, parce que sinon, ils vont investir, par exemple, dans le pétrole, et dans 20 ans, quand leurs retraités seront très vieux, ben, ils n'auront plus de pension. Donc, si vous voulez, c'est quand même le meilleur moyen d'infléchir les politiques. Et c'est parce que l'Europe montrera, si vous voulez, l'Europe est en train de devenir le seul continent démocratique et écologique de la planète. C'est notre mission historique. À un moment, on s'était dit, plus les autres vont se développer, plus ils vont devenir démocrates. Honnêtement, on voit bien avec la Chine que ce n'est pas vrai, et on pense bien que le modèle chinois peut se développer à pas mal d'endroits, parce qu'il est efficace en matière de santé publique. Ne soyons pas naïfs, même si les chiffres sont sans doute discutables. Donc notre problème à nous, c'est d'apparaître comme un havre, je veux dire, d'équilibre et de qualité de vie, qui peut faire désir aux autres. Après, c'est quand même à eux de s'organiser. Mais si vous voulez là-dessus, il faut que nous, parce qu'on va être convaincus entre le politique et l'économie, grâce à cet argent, de l'inflexion du modèle, il faut qu'on bouscule les marchés financiers, mais il faut les laisser fonctionner, c'est leur boulot. Mais eux, il faut qu'ils préfèrent investir dans les énergies renouvelables que dans le pétrole parce que c'est plus rentable. Ce n'est pas qu'on va leur dire faites-le bien, etc. Non, leur boulot, c'est de ramener des rentes pour les retraités. Et qui ramènent des rentes, mais qu'on leur montre que ces rentes seront meilleures s'ils investissent de ce côté-là. Merci beaucoup, professeur Villard. Et avec le professeur Villard, nous avons eu non seulement la perspective sociologique, mais aussi la perspective française. Donc, passons maintenant, avant de passer à notre orateur de la perspective business, Bart de Smet, on va vous donner un peu de travail, chers membres, et on va vous demander de répondre à cette question que Bart de Smet et nous avons établie pour vous. Donc, c'est une question évidemment pertinente et qui va ensemble avec le thème. Wordt het thema sustainability reeds behandeld door de raad van bestuur van uw organisatie? Le thème sustainability est-il déjà traité par le conseil d'administration de votre organisation? Alors, ça a l'air d'être une question facile, mais les réponses peuvent être très nuancées. Donc, en fait, il faut bien scroller vers le bas de votre page parce que tout n'apparaît pas immédiatement, mais donc il y a 4 réponses différentes possibles. Het eerste antwoord A, nooit of jamais. Het tweede antwoord B, sporadisch, sporadiquement. Het derde mogelijke antwoord is op regelmatige basis de façon régulière. En dan het laatste mogelijke antwoord, en dat is uiteraard de beste situatie, komt in alle rollen van de raad van bestuur aan bod. Ce point est abordé dans tous les rôles du conseil d'administration. Donc voilà, je vous invite à répondre à cette question. Je vais ensuite donner la parole à Bart Smet. Et donc, à la fin de la présentation de Bart, nous allons revenir sur vos réponses à cette question. Goedenavond, Sandra en beste leden van Guberna. Ik hoop dat u mij hoort vanuit mijn werkplek in afzondering.
Na 3 notoire professoren ga ik proberen een beetje een view van de business te geven rond de verantwoordelijkheid van bedrijven en hun raad van bestuur in zaken sustainability, maar meer gefocust op de klimaatuitdaging. En ik ga dat vooral ook doen aan de hand van eigen ervaringen binnen Agnes. Als we kijken naar wat er gebeurt in de wereld, en dan vergeet ik nog eventjes, de volgende slide mag Sandra, vergeet ik nog eventjes de COVID-19-problematiek die natuurlijk in het domein van gezondheid zit, maar we zien enorm veel bewustwording, stijgende bewustwording rond problemen zoals veroudering, mobiliteit, infrastructuur, sustainability van cities, maar zeker ook klimaatverandering. En dit is iets waar niet alleen de verantwoordelijkheid gelegd kan worden bij regeringen of bij ondernemingen, maar ook de academische wereld die research moet doen, de NGO's die de vinger aan de pols moeten houden, de media die erover rapporteren, investeerders die meer en meer bewust zullen kiezen waar ze investeren en per slot van rekening ook wij allemaal als individu, als consument, die een belangrijke stem kunnen hebben in de evolutie daar. Als we kijken naar de meest recente Corporate Governance Code van 2020 voor beursgenoteerde bedrijven, dan is daar eigenlijk in het tweede hoofdstuk, tweede principe, heel duidelijk ingeschreven dat een raad van bestuur vandaag duurzame waardecreatie moet nastreven en dat zij balans moet zoeken tussen de rechtmatige, ik zou zeggen, belangen en verwachtingen van niet alleen aandeelhouders, maar ook alle andere stakeholders. En als je dan kijkt naar internationaal niveau, dan zie je dat je daar bijvoorbeeld de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures hebt, die meer en meer werkt en druk legt op het, ik zou zeggen, rapporteren over wat men in het bedrijf doet rond klimaatgerelateerde issues in domeinen zoals governance, in de strategie, rond riskmanagement en hoe dat ook gemeten wordt en wat de doelstellingen zijn. Nu, we hebben zelf in 2017 zijn we daar begonnen, afgerond in 2018, in een interactief proces gegaan bij Ageas met onze raad van bestuur, waar een groep van 75 interne mensen die nieuwe strategie heeft uitgewerkt en om de 2 maanden daarover interageerde dan met de raad van bestuur. En waar je hier eigenlijk de 4 grote blokken ziet. Langs de ene kant, waarom bestaan we en voor wie? Ik kom daar direct op terug. Een tweede blok is, wat zijn onze waarden die we overal in die 14 landen waar we zijn willen beleven? En dat is care, dare, deliver en share. Dan hebben wij uitgedrukt wat wij willen doen voor onze klanten. En ten slot van rekening heb je dan targets, zowel financiële als niet-financiële. En als we dan kijken naar die eerste blok, dan is eigenlijk onze purpose, proberen we die heel down to earth te maken, heel ook appealing voor onze medewerkers en onze klanten en andere stakeholders, waar we zeggen, wij willen supporter of your life zijn. Zowel voor onze klanten, ook voor onze medewerkers, partners waarmee we te maken hebben, of nu distributiepartners zijn, joint venture partners, ook leveranciers, ook voor aandeelhouders en schuldhouders, maar ook naar de society. En daar willen we een actieve rol spelen. We willen bijdragen tot de bredere maatschappij. En dat in een concept dat uiteraard niet aan een andere missie van het bedrijf voorbij gaat. Dat wij moeten winst genereren, maar het moet een shared value zijn. Als we dan kijken naar het complexe model dat je hier ziet, ik wil dat ook niet in alle detail toelichten, maar hoe wij eigenlijk geëvolueerd zijn van toch ook een eerder shareholder company naar een stakeholder-driven company, dan zie je in het midden bovenaan dat wij eerst en vooral onderhevig zijn aan heel wat wetgeving. Professor Van Liedekerk heeft er ook over gesproken. Je hebt degene die jullie ook allemaal kennen, GDPR, het gaat over corporate governance codes, over ik zou zeggen diversity, boekhoudkundige regels, dan ook specifieke voor de financiële sector zoals MiFID en Solvency II. Dan zie je aan de linkerkant heel wat initiatieven die gebeuren, die opgericht zijn, die gelanceerd zijn om eigenlijk iedereen in de maatschappij naar meer sustainability te drijven. En je hebt daar onder andere de United Nations Sustainable Development Goals enzovoort, waar men kan op vrijwillige basis die kan onderschrijven en daar ook naar rapporteren. En rechts zie je dan een aantal vrijwillige councils, boards die bestaan
en die normen rond rapportering in vele gevallen opleggen voor sustainability, zoals je dat hebt met de IASB-board voor de financial disclosures. En dan kom je op die lijn communicatie, waar wij ook als bedrijf, en ik denk wat ik zeg wij als bedrijf, geldt voor elk bedrijf, meer en meer moeten die topics rond sustainability opnemen in jaarverslag, in business reports, op de website, in de contacten via de investor relations met aandeelhouders en ook intern voor managementinformatie. En met al die gegevens ga je dan naar een nieuwe categorie rating agencies, niet meer degene die de financial strength van companies onderzoeken, maar diegene die kijken, is dit een bedrijf dat in zaken ESG top is, medium is of heel zwak is. En je hebt daar een selectie van een aantal van die partijen, zoals Sustainalytics, MSCI, Vigeo Eiris. Er zijn er veel, ik denk dat we er meer dan 20 hebben, die eigenlijk allemaal hun eigen methodologie hebben en proberen de diverse componenten van ESG, of sommige ervan meer gefocust, te assessen. Als je dan kijkt naar wat wij, want je kan niet al die dingen doen, dus je moet keuzes maken als bedrijf. En wij hebben denk ik de twee belangrijkste die we gemaakt hebben, is één, dat we zeggen, wij willen van die 17 United Nations Sustainable Development Goals, hebben we 10, dat zijn degenen die wat groter zijn, waar we actief willen rond werken. En on een best effort willen wij daar zoveel mogelijk in die 14 landen waar we zijn toe bijdragen. Een voorbeeld is de SDG 13 rond climate action, waar je dan ziet op de volgende slide hoe we dat dan vertrekken van toch misschien wat, ik zou zeggen, moeilijk leesbare teksten die de United Nations zelfs gemaakt hebben, vertaald hebben naar iets dat onze medewerkers, onze klanten, iedereen die met ons in contact komt, ook kan begrijpen en daar kan ageren. Ik ga die niet allemaal overlopen, maar we hebben dit gedaan voor die 10 Sustainable Development Goals en hebben dan ook gekeken naar, en dit is maar een extract ervan, waar zijn we vandaag in de groep mee bezig, in een embryonale fase, groeiend of matuur, om die SDG 13 in dit geval, om die te ondersteunen. En we doen dat ook naar de verschillende stakeholders toe en we kijken daarvoor naar alle bedrijven in de groep. Tweede grote keuze die we gemaakt hebben, naast die 10 SDG's, is dat we zeggen, we willen die United Nations Principle for Responsible Investment, die willen wij ondertekenen. Want ik denk ook terugkijken naar de commentaar van professor De Schutter, dat is misschien wel de grootste beweging die er kan komen, dat die bedrijven die absoluut niet zich transformeren, inspanningen doen om eigenlijk die issue van het klimaat op te nemen en daar ook een model op te veranderen. Ja, hoe kun je die het meest doen bewegen? Dat is door effectief er druk op te zetten vanuit de investor community. En een van de regels die United Nations PRI eisen, is dat je bijvoorbeeld daar waar je een investering overweegt en niet doet, ook feedback geeft aan het bedrijf waarom je die investering niet doet. Nu, je kan daar zeggen, wij onderschrijven die, dat is fantastisch, maar we doen dat natuurlijk dan ook in praktijk. En zo hebben wij bijvoorbeeld, naast geen investeringen die we doen in wapen- of tabakindustrie, ook geen investeringen in fossiele brandstoffen. We hebben, en daar lijkt een beetje de link met professor Viaar, wij zijn een grote beheerder van pensioencontracten voor bedrijven en hun medewerkers. Een groot deel, dat is ongeveer een 20 miljard euro die we daarin belegd hebben. Van onze beleggingen in België hebben we 6 miljard op dit ogenblik geïnvesteerd in, ik zou zeggen, duurzame oplossingen, renewable energy, infrastructuurprojecten, waaronder bijvoorbeeld de bouw van 200 scholen in Vlaanderen, die allemaal met de nieuwste technologie heel duurzaam zijn gebouwd, omdat we ook gedurende 30 jaar dat onderhoud moeten verzorgen. Dus we hebben er alle belang bij om zeer duurzaam materiaal te gebruiken, ook sociale leningen en green bonds. En dan buiten die 6 miljard hebben we in onze real estate activiteiten een aantal projecten, zoals hier zie je links onderaan een groot project in Parijs, Bruneseau, waar wij 50% van de energie ter plaatse wordt gegenereerd en 65% renewable. En rechts zie je een beeld van een van onze parkings, Interparking, waar we in Namen begonnen zijn met een technologie uit Nederland om het fijnstof op te vangen en te neutraliseren.
En dan hebben we een laatste punt natuurlijk, dat is het meten en rapporteren. Opnieuw, ik wil hier zeker niet het imago creëren dat wij de pionier zijn, verre van. Maar wij zijn nu ook in een CO2-rapportering, waar we bijvoorbeeld zien in onze groep dat de 2 domeinen waar we het meest kunnen positief bijdragen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot is in business travel. Door onze combinatie Europa-Azië hebben we toch wel wat business travels. En dan ook het commuten van onze medewerkers naar het werk. Waar misschien, en dat is ook een beetje link met de tussenkomst van professor Viaard, deze crisis ons zal een incentive geven om toch een aantal van die gewoontes die we hadden, we gaan die zeker niet kunnen terugdringen tot 0, maar misschien toch wel duidelijk vooruitgang kunnen tonen. Om af te ronden, een aantal finale commentaren. Eerst en vooral, onze droom is, en ik denk dat wij daar in het bedrijf allemaal, en wel raad van bestuur, executive management, maar ook alle medewerkers achter staan, dat wij langs de ene kant een winstgevend groeibedrijf blijven, dat we daarnaast dat op een duurzame manier doen en zo'n inspirerende verhaal hebben, vooral onze stakeholders. De link naar recruteren van mensen is gelegd en wij voelen dat toch ook in de praktijk. En dat wij relevant willen blijven in de lange termijn. Dus korte termijn keuzes zijn geen optie. Naar de uitbouw van een meer duurzame maatschappij ben ik persoonlijk van overtuiging dat we echt moeten zorgen dat het een bottom-up approach is, dat bedrijven die weg op gaan omdat zij en hun mensen en hun raad van bestuur overtuigd zijn dat dat de goede weg is, in plaats van meer en meer regulation. Ik denk ook dat er een onterechte, misschien wat te veel met de vinger gewezen wordt naar de ondernemingen in het algemeen. Ik zie heel veel ondernemingen die heel veel inspanningen doen. Het VBO heeft bijvoorbeeld ook in haar nieuwe strategie de slag genomen Creating Value for Society, om daar ook die af te gaan van wij zijn er enkel om veel winst te maken. En tenslotte zou ik zeggen, it's a journey. Het is een zaak die tijd vraagt, die niet zo eenvoudig is. 3 jaar geleden spraken wij er misschien amper over. Wij deden wel een aantal dingen en veel dingen, maar het was niet echt een topic. Het is dan door die strategische oefening een issue geworden tot op de raad van bestuur. En wij stellen nu met voldoening vast dat de leden van de raad van bestuur zelf vragende partij zijn om meer en meer over die topic te rapporteren en te discussiëren. Ik zou zeggen, als dat mijn laatste boodschap mag zijn, probeer zoveel mogelijk die weg op te gaan. Er is geen alternatief, maar voel je ook niet te snel gefrustreerd als het allemaal niet in 1, 2, 3 perfect is, want dat is het bij ons ook nog niet geweest. Van harte dank, Bart. Ik denk, je zegt, jullie zijn misschien geen pioniers. In elk geval zijn jullie een heel mooi voorbeeld van hoe je in de praktijk met die challenges kan omgaan en hoe je stakeholder en shareholders belangen met elkaar kan verzoenen op die journey waar je van spreekt. Als ik nog eventjes mag bij jou terugkomen met de resultaten van onze poll die hier ondertussen zijn binnengelopen. Ik zal ze eerst eventjes kenbaar maken. Ik heb gezien dat jullie allemaal in grote getallen hebben deelgenomen. Waarvoor dank. Dus het eerste antwoord nooit jamais. Dus wie behandelt hoeveel procent van de vertegenwoordigde ondernemingen beantwoorden nooit... behandelen nooit het thema sustainability op de raad van bestuur. Dat is 11%. Dus 11% heeft A geantwoord. 37% heeft geantwoord dat zij sporadiquement y traitent le thème sustainability lors des conseils d'administration de leurs entreprises. Alors également 37% traite ce thème de façon régulière. Donc ik denk dat dat redelijk positief is als uitkomst. Dus op regelmatige basis gaat 37% van de vertegenwoordigde ondernemingen in hun raad van bestuur het thema sustainability behandelen. Maar blijkbaar is het thema nog niet doorgedrongen in alle rollen van de raad van bestuur. Dus het wordt niet echt op een holistische manier aangekaart. Er is maar 15% die aangeven
dat het thema in alle rollen aan bod komt. Pour 15%, le thème est abordé dans tous les rôles du conseil d'administration, donc de façon holistique. Bart, als ik jou nog eventjes terug mag vragen om daarop te reageren, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Je hoort me nog? Ja. Dus ik denk dat ik ben altijd een man van het glas half vol, meer dan half leeg. Hè. Als je deze scores ziet, dan kun je zeggen 52% bespreekt het regelmatig of heeft het geïntegreerd in alle rollen van de Raad van Bestuur. En ik vind dat positief en dat bevestigt een beetje met een van mijn laatste opmerkingen, dat er veel meer gebeurt in onderneming dan de buitenwereld soms ziet. Ik zou zeggen, degene waar het sporadisch is, die 37%, dat was mijn laatste boodschap. Raak daar niet door gefrustreerd, maar gebruik misschien wat je vandaag gehoord hebt van de 3 professoren, en ik hoop ook een beetje van mezelf, als motivatie om daar meer mee te doen. Hè. Als het sporadisch gebeurt, is het al niet een taboe, dus doe meer. En ja, de 11% die zeggen nooit, daar is de boodschap heel duidelijk. Start ermee, zo snel als u kan. En doe het in stappen. Zet geen... een van mijn rechtstreekse medewerkers, die in principe ook hier in de meeting aanwezig is, Frank van den Borre, die kan u verzekeren op 2 jaar tijd. Ik heb niet veel haar, Frank heeft ook veel haren verloren. Het is een ongelooflijke lange weg met veel hindernissen en die je nooit alleen kan doen. Hè. Dus je moet in je bedrijf daar een brede connectie hebben met het topmanagement, met ambassadeurs in het bedrijf. En dat vraagt tijd. Maar ik zou zeggen, die 11% begin er vanavond of morgen aan. Je ziet de beweging. En ik vind de uitslag van de poll toch niet zo negatief, Sandra. Dank je, Bart. Ik denk inderdaad ook dat de uitslag hoopgevend is. En als we volgend jaar de poll overdoen, dan zullen de resultaten, denk ik, nog veel beter zijn na jullie uitstekende presentaties. Dat brengt ons bij het laatste, maar ook het belangrijkste deel, denk ik, van onze avond. Dat is de vragen van onze leden. Ik ga beginnen met of misschien eerst beginnen met een vraag voor Bart. Er gebruik van maken dat de verbinding met Bart nog steeds redelijk stabiel is. Ik heb een vraag binnengekregen, Bart, voor jou van Christine Blondel. Eerst, thank you for an inspiring presentation. En dan luidt de vraag, when you promote teleworking, do you take into account the impact of servers on the environment? Let's say a very good question. Thank you. We have in our business, of course, the facility that with the lockdown, you could say almost everybody is able to work from home. So we already have a system of telework, I think now for something like at least 3 years, where up to 90% of the people in Belgium, and we have something like 4,200 people in Belgium, 90% of them already had the possibility to work 1 or 2 days from home. Now it's up to 5 days a week. And that's through an IT installation where I, in all honesty, don't know the specifics. So we move to the cloud. Whether the cloud is better than hundreds of servers for the climate, I must say, in all honesty, I'm not aware. And of course, we are not fully in the cloud for all activities. So it's so I have to be honest. I cannot give a precise response. The only thing I can say that the Belgian company AG has achieved a CO2 neutral report last year. After having subsidized €50,000 to plant trees in Africa. So it means that, as I mentioned, our major, let's say, negative impact on CO2 extension is in Belgium is travel, the commuting of our people to the office. So there you could say in telework that strongly reduces. And so the impact on our CO2 and on climate change of, let's say, buildings, IT installation is
is very, very weak. So that's not where we have the big negative impact. Oké, dank je Bart. Ik denk dat dat zeker al een gedeeltelijk antwoord gaf, maar professor Van Liedekerke kan daar nog iets aan toevoegen. Heb ik Engels of... Dan mag u kiezen. Yeah, to continue, well, it's not that I'm an energy specialist, but I can assure you that the impact of servers is marginal compared to the impact if you let traffic go. So the external effects of traveling all back and forth are enormous. So there's of course a cost when you go through internet, but it's a fraction of what you would have normally. Okay, thank you. Thank you for to confirm this. I think Professor De Schutter also wants to answer to this. University of Louvain, which tried to examine the carbon footprint of our activities, and very clearly, as Professor Van Liedekerke just mentioned, the commuting and the international travel that academics do a lot of was significantly more than the use of servers. So I think we should. Well, it's growing, and that is true, but it's certainly in the average company or academic institution significantly less impactful than travel. At this stage. Yeah. But we should be careful and keep looking, and because it's growing. Thank you. I think this is a sufficient answer to the question. J'ai une autre question qui est arrivée pour Bart. Yves Poulet, pour une entreprise, est-ce que investir dans la durabilité doit pouvoir être démontré économiquement, ou est-ce qu'un acte de foi est suffisant dans des macro-trends? Voilà, merci pour cette question. Est-ce que Bart est encore présent? Oui. Is de vraag duidelijk voor jou? Anders vraag ik aan Yves Poulet van ze misschien nog een beetje te preciseren. Maar ik denk ze te begrijpen. Je pense avoir compris, mais je risque aussi de répondre à côté de la plaque. Hein. Est-ce que tu veux une fois répéter, Sandra? La question comme elle est là, si c'est pas, voilà, si ta réponse n'est pas suffisante, Monsieur Poulet peut toujours reposer une question. Pour une entreprise, est-ce qu'investir dans la durabilité doit pouvoir être démontré économiquement, ou est-ce qu'un acte de foi, et puis je pense qu'il y a un verbe qui manque, un acte de foi suffit, je pense, dans des macro-trends? Bah, écoutez, il faut savoir que je parle maintenant à nouveau pour notre groupe. Hein. La plupart des investissements que nous faisons, c'est avec l'argent de nos clients. Et donc, ce sont des clients qui nous donnent des primes pour couvrir le risque d'essai, le risque d'un accident de voiture, mais la plupart de ce qu'on investit sont des montants qui nous sont donnés pour préparer un montant ou une rente à la retraite. Donc, ça veut dire que nous avons d'abord, bien sûr, toujours intérêt à investir dans des actifs qui ont une grande valeur ou un grand risque de ne pas perdre de valeur, hein, de ne pas donner le return qu'on a aussi promis à nos clients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'avec ces United Nations Principles of Responsible Investment, on va voir si les investissements auxquels on pense sont en ligne avec ce principe. Donc, si demain il y a une possibilité d'investir dans le fuel, mais qui donne un rendement, je dirais, de 8, et on a une alternative à 6, on va prendre le 6 parce qu'on a décidé de ne pas investir. Mais je pense que le clé de tout ça est qu'on attend qu'à terme, ces compagnies qui sont peut-être les 90 auxquelles le professeur Schutter a fait référence, ne seront plus capables de donner des returns qui sont meilleurs que les compagnies qui respectent l'environnement, le social et tout ça. Donc, d'un côté, c'est rationnel, de l'autre côté, il y a un élément peut-être un peu plus soft, mais qui deviendra de plus en plus rationnel. Merci Bart, je pense que c'est très clair comme réponse et je voudrais... Merci beaucoup. J'ai une question de Hubert de Peuter pour le professeur De Schutter.
Je vais la lire parce qu'elle est assez compliquée. Comment voyez-vous la confrontation radicale entre les droits fondamentaux climatiques d'une part et la responsabilité envers deux tiers des assemblées générales des sociétés, comme par exemple FNR Stahl, qui tiennent la clé des statuts et par cela l'existence même de ces groupes d'autre part. Voulez-vous que je la répète encore une fois? Non, je vais essayer d'interpréter la question en répondant. Merci à Monsieur De Peuter pour sa question. Je crois que la question nous interroge sur la légitimité qu'une société a de s'avancer pour la protection des droits humains et réduire son impact sur le climat, alors qu'elle a une obligation vis-à-vis des actionnaires, qui est de maximiser le profit. Et c'est effectivement un problème. Je crois que le droit des sociétés n'est pas toujours aligné sur l'objectif de développement durable. On a en France une évolution législative intéressante avec la loi Pacte, qui est une loi qui veut mettre au fond l'économie au service du développement durable de la société. On a des références en Belgique récentes dans le Code des sociétés à l'obligation de prendre en compte la durabilité. On a surtout, au niveau européen, des règles de bonne gouvernance et on a, j'ai déjà évoqué cela, la directive de 2014 sur le reporting des informations non financières. Donc, on cherche à, au fond, aiguillonner les entreprises pour qu'elles fassent autre chose que simplement créer du profit pour les actionnaires. Maintenant, ajoutons ceci, c'est que la tension aujourd'hui est peut-être réelle, mais à moyen terme, il deviendra de plus en plus risqué de ne pas investir dans le durable. Et les entreprises sont de plus en plus conscientes qu'il sera difficile d'attirer les investisseurs, qu'elles s'exposent à des procès et que les attentes réglementaires sont telles que les investissements de long terme dans ce qui n'est pas durable sont effectivement à risque. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les actionnaires prennent conscience de ce danger-là. Je pense effectivement, c'est aussi ce que le professeur Villard a souligné en disant, voilà, il faut aussi plaire à l'actionnaire à terme, l'actionnaire du futur. C'est déjà dans la définition de la Cour de cassation de 2013, c'était déjà le cas, hein, l'actionnaire futur. En ik denk dat dat ook de essentie was van de presentatie van professor Van Liedekerke. Ik ga volledig akkoord. Dus wij zien dat eigenlijk meer en meer naar elkaar toeschuiven. Het is gewoon slechte business om dat uit te schakelen, om daar geen rekening mee te houden. En ik kan dat hard maken naar aanleiding van, als je bezig bent met duurzaam investeren, ESG, dat is precies wat AGEAS doet. Hè? Dus we behoren tot de bedrijven met een sterke ESG-score. Dus een sterke Environment Social Governance score. Als we die bedrijven bekijken in een portfolio, naast bedrijven die dat niet hebben, dan gaan die sterke ESG-bedrijven altijd outperformen ten opzichte van die dat niet hebben. Ik heb nu recent data gezien voor de COVID-crisis bijvoorbeeld. Zien we dat die sterke ESG-bedrijven minder getroffen zijn door de crisis dan die zwakke. Dus het is nu al zo dat als je een sterk sustainability profiel hebt en dat echt inbakt in je werking, dat je economische rendabiliteit, long term, veel sterker naar boven komt. Dus wij hebben portfolio-studies op een termijn van 15 jaar en dat is bijna 50% betere opbrengst. Dus het is gewoon goede business geworden. En we zien eigenlijk die impact alleen maar toenemen en dat heeft te maken met je regulerend kader. Dus je regulering schuift dat mee in die richting. Dus het wordt inderdaad veel risicovoller om hetzelfde te doen. Ik heb een studie, Volkswagen, de eerste keer dat hij de milieuregulering wil overtreden in de Verenigde Staten, dat is gebeurd in 1973, dat kostte hun toen $100.000. En ze hebben nooit de fout toegegeven. Nu kost hun dat 35 miljard. Diezelfde fout. Dat is exact dezelfde fout. Hè. Die fout komt terug over die 30, 40 jaar. Maar je moet eens denken hoeveel bedrijven in België hebben de omvang van 35 miljard. Nee, daar moet je even bij stilstaan. Dat is gewoon een andere wereld waar je in zit. En als je dat niet ernstig neemt, word je weggevaagd. Ja. Heel simpel. Inderdaad, ik denk dat dat ook... Ik heb ook de vraag binnengekregen, maar ik denk dat dat daar ook deels al op antwoordt. In elk geval, het hangt samen. Is het mogelijk het duurzaamheidsdebat aan te gaan zonder de cult van de exponentiële groei in vraag te stellen, professor? Ja, dat is een zeer goeie. Ja, dat is absoluut een goeie. Dus ik denk, wij spreken in dat verband van decoupling. Het ontkoppelen van welvaartstoename en ecologische impact. Kunnen die twee? Ik ga daar geen ja of nee op antwoorden. Ik ga alleen zeggen, die strijd is volop bezig. En dat is geen eenvoudige.
Dus de Europese Unie bijvoorbeeld heeft cijfers die toont dat de BNP-groei, dus over een periode van 20 jaar zit je met een groei van ik weet niet juist het cijfer, ik denk dat 45% of zo van uw welvaartstoename is indrukwekkend. En tegelijk zijn hun emissies gedaald. Maar dat is natuurlijk maar een half verhaal. Want wat is er gebeurd? Ondertussen zijn de emissies in China enorm toegenomen. Ja, China is echt de productiesite van de wereld geworden. Dus we hebben gewoon via globalisering al die emissieproductie naar andere landen gevoerd. Dus het netto-resultaat is dat wij nog altijd zitten met een heel grote uitdaging hoe we inderdaad toegenomen economische groei kunnen realiseren zonder die impact te hebben. En dat is absoluut nog niet opgelost. Dat is zeker zo. Ja. Dank u, dank u. Ik noteer de decoupeling en de strijd die volop bezig is. Denk een zeer feitelijke vraag, die redelijk snel beantwoord gaat kunnen worden, denk ik. Hoe goed doet België het in het Global Sustainable kwadrant? Ik weet niet of dat u daar een zicht op heeft. Kijk, het is heel simpel. Hè. Dus je zou, als je die figuur zou terughalen, dus wie heeft het grootste impact? Wie heeft de grootste voetafdruk? Amerikaanse samenleving heeft ongeveer het dubbele voetafdruk wat wij hebben. Nog erger zijn Arabische staten. Hè. Dus u kan u inbeelden, ik geef gewoon altijd het voorbeeld, dus op een dag ben ik in Dubai, u kan daar in een prachtig hotel zitten, u gaat naar de zee is 30 graden, dat is zelfs niet verfrissend, en u kan wandelen over het strand. Dat is niet normaal. Als de zee 30 is, kan het niet dat u over het strand kan wandelen. Waarom kan u daarover wandelen? Omdat die hotels het strand aircondition. Onder het strand liggen allemaal buizen om dat koel te laten, dat mensen kunnen overlopen. Dat is fataal natuurlijk. Hè? Dergelijke landen zijn een ramp in termen van de impact die dat genereert. België zit in de middenmoot. Heel Europese landen zitten in de middenmoot en wij evolueren, en dat heb ik ook al aangetoond, wij evolueren in de richting van de Sustainability Quadrant. Dus dit is geen nieuw verhaal. Dit is een verhaal dat al eigenlijk 20 jaar bezig is en versneld bezig is. En dus onze wetgeving en onze Green Deal gaat ons meer duwen in de richting van de Sustainability Quadrant. Je vais vous donner la parole et je combine ça immédiatement avec une autre question qui demande, est-ce que c'est Roland de Wolf qui demande au professeur Van Liedekerke, mais je vais aussi poser la question au professeur de Schutter. Est-ce que le Green Deal est vraiment un pas en avant ou est-ce que c'est simplement de la communication? Et comment est-ce que le monde de l'entreprise doit se préparer au Green Deal? Je vais répondre à cela. Le professeur Van Liedekerke va certainement me compléter. Non, je crois que c'est extrêmement important comme initiative, celle qui a été annoncée en décembre dernier. Je pense qu'il y a un souci véritable de donner une nouvelle direction à l'Union européenne. Il y a un éléphant dans la salle, comme disent nos amis anglophones, un elephant in the room, qui concerne la dimension extérieure. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Van Liedekerke, qui est tout à fait juste, c'est que nous avons réussi à être plus vertueux au sein de l'Union européenne, en grande partie depuis les années 90, parce que nous avons externalisé les segments les plus polluants de nos processus mondialisés de production. Et ceci est en fait une conséquence de la manière dont, dans le protocole de Kyoto négocié en 1997, entré en vigueur en 2005, on calcule les émissions de chaque État. On ne calcule pas, je dirais, au départ de la consommation de produits importés. On calcule ce qui est produit chez nous et ce qui est émis chez nous au niveau de la consommation. Mais tout le carbone importé dans les produits que nous importons n'est pas comptabilisé. Et donc, c'est un incitant, évidemment, à ces fuites de carbone que l'on constate. Et dans le Green Deal, on a beaucoup d'ambition, mais sur le plan du commerce extérieur, on a très peu de choses. Et le vice-président Frans Timmermans, qui est chargé du Green Deal, n'a pas dans sa lettre de mission les politiques commerciales, sauf sur un point, c'est la taxe carbone aux frontières, mais qui ne concerne en réalité que les secteurs qui sont intégrés dans le système européen d'échange de quotas d'émissions. Ce n'est pas l'ensemble de ce qui est polluant et ce qui émet des gaz à effet de serre. Et ce sera très difficile à faire. Donc moi, je voudrais que les politiques commerciales soient alignées sur l'objectif de transition écologique du Green Deal, parce que nos entreprises ne peuvent pas
devoir faire des changements radicaux si elles sont face à une concurrence qui n'est pas soumise aux mêmes règles. Et on ne peut pas demander aux consommateurs de changer si on leur propose par ailleurs des produits low cost, produits dans des juridictions qui n'ont pas des exigences en matière environnementale. Donc je crois qu'il y a là vraiment un tabou à lever. Tout à fait, tout à fait. Je vous donne la parole, professor Lierike. De vraag werd ook aan u gesteld. Ik ben absoluut voorstander van die Green Deal. Ik denk zeker dat dat een pas voorwaarts is. En ik ben het ook al eens met professor De Schutter dat daar nog inderdaad open vraagstukken zijn wat betreft die interactie met daarbuiten. Maar ik zou daar iets willen aan toevoegen. Ik denk dat een van de grootste stappen die we nu zetten, en daarin ben ik het eens met wat Bart vertelde, is de rol van investeerders. Dus je mag niet onderschatten de discipline die mensen teweeg brengen. Dus in PRI, als je niet investeert in dat bedrijf, dan moet je aan dat bedrijf gaan zeggen waarom je niet investeert. We zien effectief dat investeerders, ook zeer grote investeerders, een aantal regels beginnen mee te nemen. Ik ben ook onderdeel van Visio Iris. Wij zijn net opgekocht door Moody's. Moody's geeft financiële rating, heeft nu Visio Iris gekocht om ook ESG-rating te geven. Zowel Standard & Poor's als Moody's hebben elk een ESG-ratingbureau opgekocht en zijn ervan overtuigd dat in de toekomst en een financiële en een ESG-rating cruciaal zal zijn om gewoon te kunnen investeren. Feitelijk meten wij nu al dat sterke ESG-bedrijven een lowere cost of capital hebben. Wij meten nu al dat zij minder kapitaalkosten hebben, omdat zij een premie krijgen omwille van dat. En wat is die premie? Dat is een risk premium. Omdat men denkt dat sterke ESG-bedrijven relatief minder risicorijk zullen zijn en bereid is dus om dit te verwoorden in de prijs. En dat is denk ik de grote stap. En dat gaat ver voorbij Green Deal. Vanaf het moment dat je investment community volgt, dan zit je in een heel andere wereld voor het bedrijf. Dat is eigenlijk ook eigenlijk de laatste vraag, maar ze is al beantwoord geweest. Hè. Ze is tijdens alle presentaties beantwoord. Is de klimaatproblematiek, en het gaat ruimer dan enkel klimaat, een onderwerp dat door de Raad van Bestuur moet worden beïnvloed naar de markt toe? Of moet er de beïnvloeding door de Raad van Bestuur eerder op aandeelhoudersniveau worden gebracht? U mag daar nog iets aan toevoegen, maar eigenlijk wat u zegt is, het komt van de investeerders toe. En uiteraard speelt de Raad van Bestuur daar ook een rol in. Peut-être le professeur De Schutter d'abord, puisque c'est une question plus gouvernance juridique. Je ne sais pas si c'est une question de gouvernance juridique, mais ce qui est vrai, c'est que les indications, les indices de la communauté des investisseurs sont de plus en plus convergents. Et j'évoquerai par exemple la politique de la Société financière internationale, l'International Finance Corporation, qui, au sein du groupe de la Banque mondiale, appuie des projets en faveur du secteur privé. Ils intègrent maintenant le risque environnemental dans leur choix de soutenir des projets, et ils ont une taxe carbone en fait qu'ils imposent aux projets qui est au-dessus des prix du marché dans les juridictions où ils pratiquent, qui est autour de $90 par tonne, ce qui est très au-dessus par exemple de ce qui est le prix pratiqué sur le marché européen. Donc c'est je crois des indications quand même très claires que ces intérêts effectivement commencent à converger. Wilt u daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil iets zeggen over die raad van bestuur. Hè. Dus, ik heb daar soms contact mee en zo. En ik vind dat een belangrijk orgaan dat eigenlijk onderschat wordt. Ik denk dat wat betreft duurzaamheid, en ik vind het voorbeeld van Ageas is daarin heel interessant. Dus we spreken over 3 jaar. Tevoren was dit sporadisch, geen policy, geen dingen. Maar op 3 jaar tijd slaagt Bart erin om dat compleet te integreren in de strategische werking van het bedrijf. Dus onderschat niet wat je kunt doen. En ik denk dat het de rol is van een raad van bestuur om in feite voelorders te hebben ten aanzien van wat er in de wereld gebeurt. En dus de positie voor duurzaamheid van Ageas is helemaal anders dan als je een constructiebedrijf bent of een kledingbedrijf. Dat zijn andere issues. Dat zijn andere problemen die naar boven komen. En dus als raad van bestuur moet je denk ik de stap durven zeggen van oké, wat zijn de issues die voor ons van belang zijn? Wat kan ons treffen? Waar kunnen we op scoren? Wat zijn de issues vanuit duurzaamheid? Denk daarover na met uw stakeholders. Breng dat bij elkaar. En je zal zien dat je daar in feite opportuniteiten ook hebt om daar rond te werken. Want het is een verhaal van risico's en opportuniteiten. En dat wordt dikwijls vergeten. Het is niet alleen risico's. Het is ook opportuniteiten die ontstaan omdat uw wereld schuift. En telkens uw wereld schuift, ontstaan er opportuniteiten. Dat is de rol voor mij van een raad van bestuur om daar mee over te denken.
Dank u wel, professor Van Liedekerke. En de Raad van Bestuur heeft daar uiteraard een zeer belangrijke rol in. Bart heeft ook onderlijnd dat het ook opgenomen is in de code 2020, hè, dat de Raad van Bestuur duurzame waardecreatie moet nastreven. En ik verwijs graag om af te sluiten naar de droom van Ageas, die ook de droom van alle ondernemingen zou moeten zijn. En voilà, ik heb altijd geleerd, if you can dream it, you can do it. Dus ik stel voor dat we samen de journey aanvangen en we er samen aan beginnen. Et alors, je donne volontiers la parole à notre collègue, le professeur Abigail Levrault, pour nous exposer les lessons learned. Abby, je suppose que tu as eu le temps de suivre et de préparer, même si, voilà, très rapidement, mais tu sais faire ça, les réactions à chaud sur l'ensemble des présentations et des questions. Voilà, Abby, je t'en prie. Dank u, Sandra. Goedenavond iedereen. Bonsoir tout le monde. We naderen inderdaad nu stil aan het einde van ons eerste digitaal ledenforum. En ik mag wel stellen dat dat toch een heel boeiende en unieke ervaring is. En om deze avond dus in schoonheid af te sluiten, geef ik u graag een aantal conclusies mee. Er is mij wel gevraagd om het in het Engels te doen, dus I will switch to English. I guess we all agree that COVID-19 has forced everyone to do things differently. And Guberna is by no means lagging behind in adjusting at short notice to a new reality. On the contrary, we were one step ahead in organizing the first virtual general meeting. Moreover, we had the kickoff session last week of our full digital director effectiveness training program, and we also introduced the online experience series with the Guberna board members. This forum tonight is one of the many initiatives to stay connected with you, the Guberna members and partners. Due to the current crisis, our lives are mainly captured now by hashtag flatten the curve, hashtag keep safe, stay home, and more recently, reflections on potential exit strategies. We almost forgot that only a few months ago, the debate on climate change, sustainable development goals, EU Green Deal, but also the debate on the purpose of the company and the end of shareholder primacy, and also the debate on aligning ESG reporting and disclosure practices were gaining momentum. The question today was, can we still afford, and can board members and organizations afford to pay attention to all these issues? And listening to the discussions, bringing together the various perspectives, the common outcome of this evening clearly points to a yes. The rise of the climate change litigation cases, such as the Urgenda case outlined by Sandra Goubert and Professor De Schutter, urged an increased accountability of shareholders to define the purpose of the company and of all parties involved to act accordingly. All this without violating fundamental human rights of current and future generations. In the opinion of Professor Viard, the pandemic crisis is a boost for change, but it won't happen instantly. Collaboration between governments and economic powers are preferable in order to protect our fundamental sovereignties. He also calls for more sustainable investments and an economic restart supported by the EU based on gradually strengthened ecological incentives, a new Green Deal. It's not about the future of more, but it's about the future of better, stimulating innovations, enhancing wealth, health, and quality of life. Professor Van Liedekerke's statistics indeed highlighted how economic growth touches upon the boundaries of our planet
and how far we have stretched our natural resources. But he also stretched the existence of a different setting and demonstrated the accumulated strong power of strong individuals, NGOs, and stakeholders. And in fact, this intervention coincides with the evolution that we have been witnessing for decades in the governance debate regarding the stakeholders, an evolution from show me to prove me to involve me and now value me. Mr. De Smet's testimonial finally is only one of the many best practice examples of how companies themselves, on a voluntary basis, take initiatives to transform to a more stakeholder and sustainable driven business model. We heard that so many times lately, never waste a good crisis. The interdependence of organizations, governments, people, and planet requires a collaborative, collective approach, but also calls for efforts by all individual actors. In a recent McKinsey article, the authors set forth two important priorities for each of us. And in fact, they link very well with what Guberna strives for. Firstly, keep raising awareness. As crises such as climate and pandemics can have non-linear impacts on our economic and financial systems. And secondly, build upon the mindset and behavior shifts towards more sustainable sources, solutions, and businesses. I'm not sure if we're heading towards a real revolution or a disruption, because we are all still struggling to find, or what Professor Liedekerk said, for decoupling. But for sure, some things will change for good. Minds are maturing en het ondenkbare wordt misschien denkbaar. I'm hopeful that companies and boards and our members will be guided by a new economic and societal compass. And as with many things in governance, the real challenge is to find the right balance. Ik wens u allen een heel fijne avond en ik hoop u om toch heel binnenkort terug live te kunnen verwelkomen in onze House of Governance. Terug naar Sandra. Dank je, Abi. Schitterende conclusie. Merci beaucoup. Dank aan onze sprekers. Dank u wel, professor Van Liedekerke. Merci, professor De Schutter. Dank je wel, Bart De Smet, als je er nog bent, voor de zeer verhelderende uiteenzetting over de mooie droom van Ageas en alle ondernemingen. Dank ook aan onze partners, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn. Et pour finir, merci à vous, nos membres, parce que évidemment, sans membres, il n'y a pas de réseau. Content inspires network. Network inspires content. En ga nog niet lopen. U mag bijna uw toestel afzetten, maar wij hebben nog een hele kleine taak voor u. Help ons om dit was ons eerste Digital Member Forum, help ons om onze dienstverlening naar u toe nog te verbeteren. En dus alsjeblieft, wij lanceren die call to action, vul het evaluatievorm in dat u vindt op uw scherm. Donc je vous invite à remplir le formulaire d'évaluation pour nous permettre d'encore améliorer notre forum digital suivant. Et pour le reste, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et je rejoins Abi dans son souhait. Ik kijk er al heel erg naar uit om u allemaal ten spoedigste in levende lijve terug te zien. Bedankt voor uw aanwezigheid.